अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं नजीब दुरानी हाजिर रखने वीडियो लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस आइडियोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिसे लिबरलिज़म कहा जाता है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि लिबरलिज़म है क्या, इसकी जो हिस्ट्री है उसी पे बात करूँगा, और इसी के साथ साथ लिबरलिज़म के कुछ टाइप्स है जो कि उसी पे बात करूँगा, क्लासिकल लिबरलिज़म और मॉडर्न लिबरलिज़म, और इसके साथ साथ कैपिटलिज्म पे भी थोड़ी बहुत बात करूँगा ताकि मैं लिंक कर सकूँ। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डज़ लिबरलिज़म मीन, आखिर लिबरलिज़म है क्या। दोस्तों, लिबरलिज़म रेफर्स टू इंडिविजुअल्स फ्रीडम। हमेशा जो लिबरलिज़म है या ये जो फ़िलासफ़ी है, ये इंडिविजुअल्स फ्रीडम की बात करती है। ये फ़िलासफ़ी इसी के साथ साथ इक्वालिटी की बात करती है, और इसी के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की बात करती है ये फ़िलासफ़ी। दोस्तों, अभी इसकी जो डेफिनेशन है, मज़ीद डेफिनेशन में जाने से पहले हम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, लिबरलिज़म आया कहाँ से। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि 18th सेंचुरी से पहले यूरोप के अंदर जो नेशन या जो गवर्नमेंट थी या जो सोसाइटी के जितने भी काम थे, जितने भी रूल ऑफ लॉ वगैरह, सारा का सारा काम जो कंट्रोल करता था वो मोनार्क्स कंट्रोल करते थे। वहाँ पर मोनार्क्स होते थे, जो किंग्स वगैरह होते थे, मोनार्क्स होते थे। इसके साथ साथ जो चर्च होता था, सारे की सारी जो मामलात थे वो चर्च कंट्रोल करता था। लोगों की जो ज़िंदगी थी वो चर्च ने डिसाइड करना था कि किसने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। चर्च ने मुख्तलिफ सारी पाबंदियाँ लगाई थी लोगों के ऊपर, जो कि बिल्कुल वो आज़ाद नहीं थे। चर्च की तरफ से जो ऑर्डर्स आते थे लोगों को, वो ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे। इट मीन्स कि वहाँ पर लोगों की कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं थी। इसके साथ साथ इक्वालिटी नहीं थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था। सारी की सारी जो पावर थी या तो मोनार्क से पास होती थी, या तो जो पावर थी वो कहाँ होती थी, चर्च के पास होती थी, या तो वहाँ पर एब्सोल्यूटिज़म था। एब्सोल्यूटिज़म क्या है? एब्सोल्यूटिज़म एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर सारी की जो पावर है वो बहुत चंद लोगों के पास पावर होती है, और वो पावर आवाम के ख़िलाफ़ यूज़ करती है वो गवर्नमेंट। वो पावर वो चाहे जिस तरह करना चाहे वो पावर यूज़ कर सकते हैं। तो 18th सेंचुरी से पहले यूरोप के अंदर इसी तरह की सूरत हाल थी। इंडिविजुअल्स की कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, बल्कि इंडिविजुअल्स को कुछ समझा ही नहीं जाता था। ना फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, ना रिलीजन, कुछ भी नहीं। बस सारा का सारा जो मोनार्क जो आपसे करवाना चाहता था या मोनार्क जो ऑर्डर देते थे वो आपको फॉलो करने पड़ते थे, कोई फ्रीडम नहीं थी। 18th सेंचुरी के अंदर एज ऑफ इनलाइटमेंट आती है यूरोप के अंदर। इसी इनलाइटनमेंट के अंदर एक आइडिया, एक फ़िलासफ़ी या एक सोशल फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी आती है, जिसे लिबरलिज़म कहा जाता है। अभी लिबरलिज़म मैंने कहा था ये इंडिविजुअल्स फ्रीडम की बात करती है कि इंडिविजुअल की ना एक ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, इक्वालिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स किस तरह, इंडिविजुअल फ्रीडम है क्या। इंडिविजुअल फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और इसके अलावा कोई भी शख्स प्रॉपर्टी रख सकता है, कोई भी शख्स कारोबार कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम थी वो इसी चीज़ें में, ये चीज़ें थी उसमें के अंदर। ये कौन बात करते थे? लिबरल्स बात करते थे कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। दोस्तों, तो 18th सेंचुरी के बाद तो इसी तरह की जो फ्रीडम थी वो आवाम के पास आ गई, इंडिविजुअल्स के पास आ गई। और इसी के साथ दोस्तों, जो लिबरलिज़म है वो बात करता है, लिबरलिज़म इंडिविजुअल्स की बात करता है। इंडिविजुअल्स की किस तरह बात करता है? लिबरल ये समझते हैं कि जो सोसाइटी है या जो फैमिली है या जो कम्युनिटी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू अगर है तो सिर्फ इंडिविजुअल्स की है, ठीक है। इसी के साथ साथ वो फैमिली को भी कुछ नहीं समझते, कम्युनिटी को भी कुछ नहीं समझते, कंट्री को भी कुछ नहीं समझते, बल्कि वो सिर्फ इम्पोर्टेंस देते हैं इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल सेंट्रिक आइडियोलॉजी है ये लिबरलिज़म, यानी सिर्फ आपने इंडिविजुअल्स पर ही फोकस करना है। इंडिविजुअल को हर चीज़ मुहैया होनी चाहिए। वो फैमिली पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखते, कम्युनिटी पे बिलीव नहीं रखते, कंट्री पे बिलीव नहीं रखते। इसी के साथ साथ जो मैं लिबरलिज़म का जो एक लोग पसंद नहीं करते वो ये है कि लिबरलिज़म बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। वो कहते हैं इंडिविजुअल्स को हर किस्म की आज़ादी मिलनी चाहिए।
اس میں فیملی کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، کمیونٹی کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، جو شخص جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیسیجن آف میریج، کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے، ابھی جو لبرل ہے وہ یہ کہے گا کہ جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے یا جو لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس نے جہاں پہ شادی کرنی ہے، جس سے شادی کرنی ہے، جب شادی کرنی ہے، اسی کی مرضی ہے۔ وہ جو امپورٹنس ہے فیملی کی جو رولز اور ریگولیشن وہ نیگیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر لبرلز یہ کہتے ہیں تو اس کی جو اپوزٹ جو کنزرویٹزم ہے یا جو کنزرویٹو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فیملی کی امپورٹنس ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو فیصلے بیٹی یا بیٹے کے شادی کے حوالے سے کرنی وہ فیملی نہیں کرنی ہے۔ اسی وجہ سے لبرلزم کو لائک بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ بالکل فیملی اور کمیونٹی اور جتنے بھی آپ کے سوشل ویلیوز کے خلاف یہ ایک آئیڈیالوجی یا فلاسفی ہے۔ دوستو آپ کو ابھی سمجھ آ جائے کہ جو لبرلزم ہے وہ فریڈم کی بات کرتے ہیں، اسی کے ساتھ فریڈم انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں، انڈیویجول کو فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ٹریڈ وغیرہ وغیرہ سب فریڈم حاصل ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ انڈیویجول سینٹرک آئیڈیالوجی ہے، وہ کہتا ہے کہ انڈیویجول ضروری نہیں، فیملی کمیونٹی کچھ بھی ضروری نہیں، آپ نے انڈیویجولس کو امپورٹنس دینے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو جب اسٹارٹ میں جب لبرلزم کا جو آئیڈیا آیا تھا یا جو یہ آئیڈیالوجی آئی تھی، تب جو جب اسٹارٹ میں تھا اس کو کلاسیکل لبرلزم کہا جاتا ہے۔ دوستو ایک کلاسیکل لبرلزم ہے اور ایک ماڈرن لبرلزم ہے۔ کلاسیکل لبرلزم وہی جب سے یہ لبرلزم کی جو فلاسفی وہ جب آئی اسی کو کلاسیکل لبرلزم کہا جاتا ہے۔ دوستو ان کے دو پوائنٹس ہیں۔ جو کلاسیکل لبرلزم تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیورڈ فری مارکیٹ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سارے انڈیویجولز فری ہے، وہ جہاں کاروبار کرنا چاہے، جس طرح کاروبار کرنا چاہے، جتنا کاروبار کرنا چاہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ فری مارکیٹ، فری کیپٹلزم وہ بلیو رکھتے تھے۔ کون سی لبرلزم میں؟ کلاسیکل لبرلزم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منیمل رول آف اسٹیٹ ہونا چاہیے، ریل کا کوئی رول نہیں، اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ بالکل فری ہے اور انڈیویجولز بالکل فری ہے، اسٹیٹ کو بالکل الگ ہونا چاہیے انڈیویجولز کی جو فریڈمز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو ماڈرن جو وہ ہے ماڈرن جو لبرلزم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فوکس آن ریڈکشن آف بوتھ سوشل اینڈ وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر انیکوالٹیز کو ختم کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا بھی رول ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ انسانوں کی جو زندگی میں بھی تھوڑا بہت رول کردار ادا کر سکیں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسیپٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔